جانی چاہیے کہ بابری مسجد ہے، کچھ چیز بن جانے سے، منہدم ہو جانے سے اور اس پر کچھ تعمیر ہو جانے سے اس کی شرعی حیثیت چینج نہیں ہو سکتی، وہ قیامت تک مسجد رہے گی۔ آج جبر ہے، جب اللہ کے نبی کعبے کے باہر نماز پڑھتے کعبے میں گھس نہیں سکتے، بتوں کو ہٹا نہیں سکتے، کمزوری تھی، لیکن جب فتح ہوئی تو مسجد بیت اللہ کو واپس کیا۔ آج ہم وہاں جا نہیں سکتے، لیکن ہم نہیں، ہماری نسلیں اور ہندوستان کے مسلمان نہیں تو ہندوستان کے غیر مسلم انصاف پسند ان کی نسلیں وہ انصاف کریں گی اور مل کر کے جو ہے بابری مسجد دوبارہ تعمیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بابری مسجد آج نہیں تو کل تعمیر ہوگی اور وہاں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوگا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کہ شاعر نے کہا آپ ہی کے جذبات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہوئے، کوئی وقت کے سلطانوں میں زہر بس گھولتے رہتے ہیں، وہ کیا انصاف میرے منصف نے، یعنی جو مظلوم ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، وہ تو آرام سے کرسی کے مزے لیتے ہیں۔ آپ سامعین حضرات ادھر ہی رہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ ملتا نہیں داستانوں میں، آپ کے ایک دن ہوں گے یقیناً وہاں اپنے سجدے، ایک دن ہوں گے یقیناً وہاں اسے بتخانوں میں انشاءاللہ۔ تو میں اب حافظ منظور علی خان صاحب جو اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمانے کی گردشیں جو ہے یہ آتی جاتی رہتی اور حق غالب ہو کر کے رہتا ہے۔ اس سلسلے میں سمرقند و بخارا، تاجکستان، ازبیکستان، قزاقستان کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ کوئی بھی غلط حرکت جب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایسی تاریخ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کا تعلق تاریخ سے ہو، اور 6 دسمبر کا تعلق بھی تاریخ سے ہے، اور ہندوستان کا جو جمہوری دستور بنایا گیا تھا اس کے بنانے والے سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ ہندوستان، جیسا کہ عام طور پہ آپ اور ہم سنتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی سربراہی کے اندر ہندوستان کا سیکولر دستور بنایا گیا، اور اسی دستور کی روح سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا ایک زمان بہت بعد کے دور میں 1991 میں کہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی وہ ہر حال میں برقرار رکھی جائے گی اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی سوائے بابری مسجد کے۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جس قانون کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے یا یہ قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کے بنانے والے کا جو یوم وفات تھا 6 دسمبر، اس روز ہم بابری مسجد کو شہید کریں گے اور یہ میسج دینے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان کے قانون بنانے والوں، تم نے قانون تو بنا دیا ہے لیکن ہم اس قانون کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں۔ اور 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید کر دی گئی، اور صرف شہید ہی نہیں کر دی گئی بلکہ ہندوستان کے اندر یہ کہیے کہ ناانصافی کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کی ساری عبادت گاہیں نشانے کے اوپر ہیں، چاہے وہ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد ہو یا جو ہے آپ کی وارانسی کی گیان واپی مسجد ہو یا سنبھل کی مسجد ہو۔ یہ چند مسجدوں کے نام تو لیے جا رہے تھے، حد تو یہ ہے کہ اب ان کی ناپاک نگاہیں اجمیر کی درگاہ پر بھی ہیں اور اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ جب ناانصافی آگے بڑھتی ہے اور ناانصافی کو موقع مل جاتا ہے ایک مرتبہ تو پھر وہ کہیں نہیں رکتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی الٹپ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہوگا یا الٹپ یہ کام کر دیا گیا ہوگا، بلکہ پورے منظم انداز سے ایک سازش تیار کی گئی کہ پہلے مرحلے کے اوپر ہم بابری مسجد کو متنازع بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو شہید کریں گے۔ اور اس کے تعلق سے ایک تاریخی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس وقت RSS کے سربراہ جو ہے وہ دیورس ہوا کرتے تھے،
تو جب اس کی مصالحت کی بات چل رہی تھی، یعنی مسلمانوں کے درمیان میں اور وہاں کے جو ذمہ داران تھے ان کے درمیان میں، جیسا کہ ابھی اشارہ کیا گیا تھا، یہ بات چل رہی تھی کہ بھئی ہم مل جل کر کے کوئی فیصلہ کر لیں اور تم ہمیں ایک مسجد دے دو، ہم اس کے بدلے میں اپنے تمام دعووں سے دستبردار ہو جائیں گے. یہ بات چل رہی تھی اور اس پہ تقریباً سمجھوتا ہونے کے قریب تھا. تو دیورس نے جو ہے اس وقت جو وشو ہندو پریشد کے صدر تھے ان کو بلایا، اشوک سنگھل کو، اور انہوں نے کہا یہ کیا بیوقوفی کرنے جا رہے ہیں؟ اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا اور وہاں پر رام مندر کے سلسلے میں بابری مسجد کو شہید کر دیا تو ہمارے ہاتھ سے موضوع ہی ختم ہو جائے گا. جو ہم ماحول بنانا چاہتے ہیں ہندوستان کو خراب کرنے کا، ہندوستان کو بگاڑنے کا، ہندوستان کے اندر جو فسادی ماحول ہم پیدا کرنے چاہتے ہیں وہ فسادی ماحول ہم پیدا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. مسجد تو بنانی ہے، مسجد تو توڑنی ہے، مندر بھی بنانا ہے، لیکن اس کے لیے اتنی جلد بازی نہیں کرنی کہ کل ہی اس کام کو کر ڈالو، بلکہ اس کو جتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں ہم کھینچنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو بنیاد بنا کر کے ہم ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا دھرویکرن کرنے کی کوشش کریں گے، ہندوستان کے ہندوؤں کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے. باقاعدہ ڈانٹ پلائی اور کہا کہ تمہیں اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہونے والا تھا وہ ٹل گیا، اور اس کے بعد بابری مسجد شہید کر دی گئی اور مندر نہیں بنایا گیا، بلکہ مندر کے نام کے اوپر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ 1992 سے لے کر کے اور 2025 تک اس کو کھینچا گیا. اور اس دوران جو کچھ بھی ہندوستان کے اندر ماحول پیدا کیا گیا فرقہ وارانہ منافرت کا، نفرت پھیلانے کا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو کیا گیا وہ امید پورٹل کے نام سے کیا گیا، وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا کہ اب یہ چند مسجدوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم ایسا قانون لائے دیتے ہیں کہ تمہاری ہزاروں نہیں لاکھوں مسجدیں اور تمہارے اوقاف جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے، اور ان کو ہم اس قانون کی روشنی میں اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے یا ان کا تحفظ قانونی طور پہ نہیں کر سکے، اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس میں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہوں گی، ان سب کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے اس قانون کو بنایا کہ اس کا سہارا لے کر کے ہم لاکھوں مسجدوں کو اور کیا نام ہے آپ کی عبادت گاہوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور اپنے منمانے حساب سے اس کا تصرف کریں گے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امید پورٹل کے نام سے اور وقف امینڈمنٹ بل کے نام سے جو کچھ کیا. آزاد کہاں رکھوں گا، یہ گرے گنبد و مینار کہاں رکھوں گا. بابری مسجد کے ودھونس کو قریب 33 سال ہو گئے ہیں. راجدھانی جے پور میں ہر سال کی طرح اس بار بھی 6 دسمبر کو بابری ودھونس دیوس منایا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجدھانی جے پور کے ایم ڈی روڈ کے مسلم مسافر خانہ میں مسلم سماج کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اکٹھے ہو کر کے باقاعدہ بابری مسجد کو یاد کر رہے ہیں اور اس کو پھر سے بنانے کے لیے ساموہک دعا کا آیوجن کیا گیا ہے. راجدھانی جے پور میں پچھلے 33 سال سے لگاتار یہ پروگرام جاری ہے. ہر سال کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو سماج ہے اس کو بیدار کیا جائے، بابری کے ودھونس کو ایک طرح سے یاد دلایا جائے، بتایا جائے کہ کیا پورا گھٹنا کرم وہ رہا تھا. ہمارے ساتھ میں سماج کے کچھ لوگ موجود ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے جو بابری کا وہ رہا ودھونس کا معاملہ، اسے آج کس طرح سے یاد کیا جا رہا، کیا اس پہ اپنا نظریہ سماج کے لوگ رکھتے ہیں، کیا کہیں گے آج؟ 6 دسمبر 2025 جی، آج بابری مسجد کے حساب سے دیوس منایا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، پھر سے بابری مسجد کو منانے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے آج جو 6 دسمبر ہے اور 6 دسمبر 1992 کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے شہادت کے تعلق سے خود سپریم کورٹ کی جو اوپینین تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں نہ کوئی مندر تھا، وہاں زبردستی مورتیاں رکھ دی گئیں اور اس کو توڑنے والے مجرم ہیں. اس سب اوپینین کے باوجود بھی وہاں آستھا کی بنیاد کے اوپر فیصلہ دیا گیا اور وہاں زبردستی ایک مندر بنا دیا گیا. لیکن ہمارا اپنا موقف یہ ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو جو کچھ ہوا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ تھا انصاف نہیں ہوا. لہٰذا ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کو یاد دلانے کے لیے کہ یہاں ناانصافی کا جو ہے یہاں انصاف کا خون ہوا تھا، 6 دسمبر کو جو ہے ہم ہر سال یوم دعا مناتے ہیں اور آج بھی یوم دعا اسی سلسلے میں منایا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یاد دلا سکیں کہ آج کے دن ناانصافی ہوئی. 33 سال ہو گئے قریب آپ لگاتار منا رہے ہیں. جو حالات ہیں ملک میں، بنگال میں بھی کافی اس پہ پولیٹیکلی لوگوں کی بیان بازی آئیں، وہاں پہ دوبارہ سے مسجد بن.
क्या लगता है किस तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा कब तक? देखिए, बाबरी मस्जिद पर पॉलिटिक्स तो बहुत लोगों ने की है और ये पॉलिटिक्स लोग क्या करते हैं उससे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इंसाफ की बात करते हैं। बाबरी मस्जिद खुदा का घर है और जब तक ये बाबरी मस्जिद की जगह पर मस्जिद तामीर नहीं होती, उम्मत की नस्ल, हम रहें ना रहें, हमारी नस्लें इसको याद करती रहेंगी। चूँकि नाइंसाफ़ी हुई है और खुदा के घर की तामीर मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और इंसाफ की लड़ाई मुसलमान आने वाले वक्त तक, जब तक कि इंसाफ कायम नहीं होता, तब तक लड़ते रहेंगे। बंगाल वाले मामले को लेकर के क्या कहते हैं कि वो वहाँ बना रहे हैं, इससे कुछ हल हासिल हो? नहीं, बंगाल में बना है, या हिंदुस्तान के हर शहर में बने, या अयोध्या में जस्ट दूसरी जगह बन जाए, वो कोई हल नहीं है। मस्जिद की जगह शिफ्ट नहीं हो सकती, एक्सचेंज नहीं हो सकती। जहाँ थी वहीं जहाँ मस्जिद एक मरतबा जहाँ बनती है वही मस्जिद, वही मस्जिद होती है, वही मस्जिद कहलाती है। इसको एक्सचेंज नहीं कह सकता। ये पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिक्स करते रहेंगे। इंसाफ ये है कि उसी जगह मस्जिद तामीर होनी चाहिए। आप लोगों को बुलाते भी लेकिन एक अपील भी करते हैं कि शांति बनाए रखें। हाँ, देखिए, इस सिलसिले में हमने तो जब 92 में मस्जिद शहीद हुई थी, जब भी जो है हमने इंसाफ को कायम करने की कोशिश की थी। आज भी हमारी अपील ये है कि हम योम दुआ इसीलिए मनाते हैं कि जो है हम दुआ करें, लेकिन इस सब के पीछे हमारा मंशा ये नहीं है कि मुल्क के अंदर कोई अनारकी पैदा हो, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जो नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है और जिन लोगों ने ये हालात पैदा किए हैं, उन लोगों को हम एक पैगाम देना चाहते हैं इसके ज़रिए से। आवाम से बहरहाल हमारी अपील यही है कि वह हर हाल में अमन और अमान को बरकरार रखें, कानून को अपने हाथ में न लें, बल्कि कानून के मुताबिक अपना जो एहतजाज का हक़ है उसे इस्तेमाल करते रहें। आप देख सकते हैं कि हर साल पिछले 33 साल से लगातार जयपुर में ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जाता रहा है। दुआएं की जाती हैं कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाए। यहाँ के लोगों का मानना है कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी उसके अलावा कहीं और बनाने से इस बात का हल नहीं निकलेगा। इनका यकीन ये है कि वो मस्जिद दोबारा बने, इसके लिए दुआएं करते हैं, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं, समाज को बेदार करते हैं। देखना ये होगा कि कब तक ये सिलसिला जारी रहता है, किस तरह से इनकी दुआएं आगे की जाती हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। देखिए, 6 दिसंबर 1992 को जो है बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलता रहा और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिया उसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा कि साहब, यहाँ जो है ये मस्जिद जो है वो ज़बरदस्ती यहाँ पर बुत रखे गए हैं, यहाँ कोई इससे पहले मंदिर तोड़ करके इस मस्जिद को नहीं बनाया गया। और तीसरी ये कि जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी वो सब मुजरिम हैं। अब इंसाफ का तकाजा तो ये था कि मुजरिमों को सज़ा मिलती और क्या नाम है उस मस्जिद की हैसियत बरकरार रखी जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में ये सब ऑब्जर्वेशन के बाद भी ये कहा कि हम आस्था की बुनियाद के ऊपर इसका फैसला कर रहे हैं। और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी जो कुछ कहा वो आप हज़रात के सामने है। तो हम अब इसको हर साल इसलिए मनाते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए और हम अपनी नस्लों को याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ 6 दिसंबर 1992 को नाइंसाफ़ी हुई थी और जब तक हम हैं इसको मनाते रहेंगे और अपने आने वाली नस्लों को याद दिलाते रहेंगे जब तक कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो जाते। बंगाल में जो बनाई जा रही है बाद में उसको लेकर के क्या हुआ, कहीं और बाबरी मस्जिद बनाने से क्या देश में माहौल बदल रहा है या क्या है, या इससे कोई मुस्लिम समाज कुछ राजस्थान वाला? देखिए, बंगाल के अंदर जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है ये वहाँ के लोगों का फैसला है कि वो अपने तौर पर एक मस्जिद बना रहे हैं, उसका नाम वो बाबरी मस्जिद रख रहे हैं, तो ये वहाँ के लोगों का फैसला है। लेकिन नाम रख देना और बंगाल में एक मस्जिद का बन जाना ये जो है उस नाइंसाफ़ी का बदल नहीं हो सकता। कहने को तो हुकूमत ने कह दिया कि साहब बाबरी वहीं अयोध्या के करीब हम इतनी ज़मीन दे रहे हैं और वहाँ बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद भी रख दिया गया है, मस्जिद का संग बुनियाद भी रख दिया गया है, लेकिन ये जो है वो उसके इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करा है। उसके तोड़ करके आप हज़ारों मस्जिदें बन रही हैं हिंदुस्तान में रोज़ाना, तो इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। आपका नाम? हाफिज़ मंजूर अली खान, नायब सदर जमीयत उलमा हिंद राजस्थान। नाइंसाफ़ी के बाबरी मस्जिद के लिए दुआ की जा रही है, उसके साथ से आप लोगों ने प्रोग्राम किया है, क्या कार्यक्रम है, क्या संदेश आते हैं? देखिए, ये 6 दिसंबर का प्रोग्राम आज पहली बार नहीं है। हम पूरे 33 साल से काला दिवस और योम दुआ मनाते रहे। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने जो बात रखी है
राम मंदिर पक्ष खामोश रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को मानते हुए कि मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़ करके नहीं बनाई गई थी और बाबरी मस्जिद का जो 6 दिसंबर को डेमोलिशन का दिन था वो बहुत घृणित कार्य हुआ है, उसके बाद उनको कोई सज़ा नहीं दी गई और उन्हीं लोगों को जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया उन्हीं लोगों को मंदिर बनाने की जगह दे दी गई। तो हम इस बात के लेकर के ये नाइंसाफ़ी हुई है, ये इंसाफ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, हम इंसाफ की मांग करते हैं कि हिंदुस्तान में उनको इंसाफ मिलना चाहिए और बाबरी मस्जिद की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बने। हम ये काला दिवस इसलिए मनाते हैं, हम दुआ इसलिए करते हैं, हम लोगों को ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि नाइंसाफ़ी है और जब तक मस्जिद की जगह मस्जिद तामीर नहीं होती तब तक हम इस बात को लोगों को याद दिलाते रहेंगे। ये जो मसला बंगाल के अंदर चल रहा है बाबरी मस्जिद, इसको लेकर के आपका बंगाल के जैसे मसाइल तो पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। बहुत सारे लोगों ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर के झगड़े में पॉलिटिकली अपने सियासत की रोटियां सेकी हैं। इससे बाबरी मस्जिद का कोई मसला हल होने वाला नहीं है और इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका नाम और मोहम्मद साजिद सहराई, मेंबर राजस्थान मुस्लिम फोरम। फैसला सुनाया, सारी खुश हो जाइए, किसी भी तरह खुश हो लीजिए आप, ये वक्त ही है, ये वक्त ही है आपका खुश होना। ये खुशी आपकी बदल जाएगी जब इंसाफ कायम होगा और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। तो हम यही बात बार बार लोगों में बेदारी और अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए हम हर साल इस बात को कहते हैं कि अल्लाह ताला से भी हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में इंसाफ कायम फरमा और तारीखी बाबरी मस्जिद को भी इंसाफ अता फरमा और भी मुल्क के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें भी सही तरीके से सही इंसाफ के मुताबिक फैसले करने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि एक बात बड़ी तकलीफ दे बात हमारे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने भी कही भी, मैं भी कहना चाहता हूँ, हमारे मुल्क के लोगों से भी और मीडिया के साथियों ने से हमने बात की है, जब आपने एक कानून बना लिया और उसी कानून का आपके पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून की आपके धज्जियां उड़ाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया, बाबरी मस्जिद को उससे अलग रखा गया था। हमने कहा भाई ठीक, बाबरी मस्जिद अलग है इसलिए फैसला इसका अलग से होगा। बाकी इबादत गाहों के बारे में आपने फैसला किया, 1991 में फैसला कर लिया पार्लियामेंट में। अब क्या कर रहे हैं आप, उसके बाद में क्या कर रहे हैं? ताज्जुब उस बात पर होता है कि लोग तो आवाज उठाते हैं और अदालतें उनको सुनती हैं और अदालतें फैसला करती हैं। आपकी पार्लियामेंट में किए हुए फैसले को के खिलाफ आप अदालतें सुन रही हैं कि साहब ये फलां मस्जिद है, ये फलां मस्जिद है, ये फलां मस्जिद है, इसके नीचे फलां है और इसके नीचे फलां चीज है। क्या है, क्या हो रहा है? तो ये मजाक बनाना बंद कीजिए। मुल्क दस्तूर से चलेगा। हमने मिलजुल करके जो मुआहिदा किया है, जो हमने मिलजुल करके देश को आज़ाद किया है, मुल्क को जो एक अच्छा मुल्क बनाने की हमने सबने अहद किया है, उसके लिए सबने कुर्बानियाँ दी हैं, सबने बिल्कुल कुर्बानियाँ दी हैं। आप जिस तरह का माहौल और जिस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं और जिस तरह मुल्क को एक गलत राहों पर ले जाना चाहते हैं, हम सब तमाम मुसलमान भी और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुल्क के और तमाम इंसाफ पसंद लोग जो बड़ी तादाद में हैं, मुल्क के अंदर करोड़ों की तादाद में है, वो कभी भी आपको अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। मैं चैलेंज के साथ कहूँगा, ठीक है, ऐसे कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। मुल्क की बड़ी तादाद अच्छी है, मुल्क की बड़ी तादाद और सब मिलजुल करके इंसाफ के क़याम के लिए जदोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम किनारा खाली देखकर घर मत बना लेना। सय्यदना मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अन्नार। या इलाहल आलमीन, तो ये तेरे ये बंदे आज इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी हुई है 6 दिसंबर 1992 में, उसके ख़िलाफ़ अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और तुझसे इंसाफ के तकाज़े पूरे करने की दुआ कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी हो रही है कि अल्लाह ताला उस मुल्क को इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, यहाँ के हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे कि वो जो माहौल और हालात पैदा कर रहे हैं उससे न तो उनका भला होने वाला है न मुल्क का भला होने वाला है। ये अल्लाह उनको तौफ़ीक़ दे कि वो ऐसे काम करें जिससे उनका भी भला और इस मुल्क का भी भला हो
اور اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کا بھلا ہو۔ یا الہ العالمین ان کو توفیق دے کہ وہ اس کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک کی عدلیہ کو بھی توفیق دے، اندر امن و امان قائم فرما۔ نفرت کا جو ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر نفرت کے ماحول کو ختم کر دے، اور اس ملک کے اندر جو ایک بھائی چارہ تھا، جو دیرینہ یہاں کی روایت رہی، ان روایات کو دوبارہ سے اس ملک کے اندر زندہ و تابندہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ पूरे देश भर के अंदर उम्मीद पोर्टल के ऊपर वक्फ जायदादों का अपडेशन का काम जारी है। राजस्थान जिस तरह से इस पूरे मामले में पिछड़ा है, बड़े सवालिया निशान खड़े हुए हैं। आज आखिरी तारीख है। राजस्थान की तमाम ज़िम्मेदार जो जमातें हैं, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं। 19,000 से ज़्यादा यानी 19,044 जायदादें, और अपडेशन में जो फाइनल अप्रूवल मिला है 202 के करीब। हालांकि बहुत सी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं, बहुत सी चीज़ों का अंडर इनिशिएट उसमें आ गया है, लेकिन बड़ा सवाल इतना वक्त लगा ही क्यों? सर, बड़ा सवालिया निशान है। राजस्थान की दरगाहें, मस्जिदें, मसाजिदें, कब्रिस्तान, इमाम बाड़े सब जो है अभी तक इंदराज होने थे, और आज जब आखिरी तारीख आ गई है, बहुत भागम भाग की जा रही है। देखिए, हमारा कहना ये है कि राजस्थान में भी और भी देश के कई हिस्सों में है ये पोजीशन, जहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दर्ज होने से रह गई हैं। ये बात बार बार ये बात कही जाती रही है। एक बात तो हमने ये कही थी शुरू में कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है तो उम्मीद पोर्टल के मामले को एक्सटेंड करना चाहिए था। एक बात केंद्र सरकार से ये बात कही गई, लेकिन नहीं माना उन्होंने, और एक टाइम एक लिमिट कर दिया कि इतने में उम्मीद पोर्टल पर आना है। भाई पहले फैसला तो हो जाए कि वो कानून इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इधर तो अपने तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो एक बात तो ये है। रही बात दूसरी ये कि लोगों ने करना शुरू किया। उम्मीद पोर्टल जो इन्होंने बनाया है, एक तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी कर दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें लाजमी कर दी गई हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पुराने उनको तलाश करने में, जमा करने में बहुत मतलब जटिल है, बहुत मुश्किल कर दी गई, नंबर एक। और प्रक्रिया के साथ साथ उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने में जो प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा बार बार उसकी शिकायत होती रही कि वो बहुत स्लो चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, अभी वो बंद है, अभी ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम्स ही होती रही। ये बात सही है, कह सकते हैं कि लोगों को भी और जितना अवेयर होकर के करना चाहिए था वो ठीक है, लोगों की कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये है, जब आप ये चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक ठाक हो जाएं, साफ़ शफाफ हो जाएं, जब हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं, बहुत से लोग मिनिस्टर्स लोग उनसे मिल रहे हैं, अभी जो माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर कहा गया, उन्होंने कहा साहब बहुत से लोग हमसे मिले हैं और ये है, फिर क्या किया आपने? मिले हैं तो आपको कुछ वक्त पढ़ाने में आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जब जो आप हमदर्दी का इजहार कर रहे हो, आप उसका कुछ वक्त बढ़ा दीजिए, कुछ 6 महीना दे दीजिए, आप 6 महीने दे दीजिए, 4 महीने दे दीजिए, ताकि लोग सही तरह से अपनी प्रॉपर्टीज़ को आपके उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करा सकें। वो नहीं बढ़ाया उन्होंने, वो बहुत घुमा फिरा करके बात कही गई है। ट्रिब्यूनल को अख्तियार दे दिया गया है, ट्रिब्यूनल में जाइए, अब हर आदमी ट्रिब्यूनल में जाएगा, कितना वक्त और उसमें लगेगा, बहुत परेशानी आएगी। तो मैं कहता हूँ, मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, जो भी गुंजाइशें हैं, जाहिर है कि सरकार ने कानून बनाया है तो वो उसको करना है, लेकिन शिकायत सरकार से है असल में। और वक्फ बोर्ड में भी जिस तरह से तेज़ी से काम हो रहा है, चल रहा है काम, वहाँ भी चल रहा है, और अलग अलग लोग भी अपने अपने तौर पर भी, हमने भी अपने तौर पर पूरे जहाँ जहाँ भी हो सकता है हमने इस काम को किया है, डेस्क हमने लगाई हैं। अभी वर्तमान स्थिति की वर्तमान ये कि हुआ है, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाकी रह गई हैं, चुनौतियाँ हैं। 6 महीने का समय था आप लोगों के पास में, 6 जून से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। कहाँ गफलत रही, क्या संशय रहा? संशय तो कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन इस बात को